A Day in Our Life as a cooking show kasama aking supportive na lola. So for today's video guys, mag-ihaw tood mig Bisaya na manok, kay magluto daw si mama og chicken curry. Ug sawaya lang damaha guys, kompleto ng tanan recados para sa ijang lotoono na chicken curry. Ug diri tuod na part guys, nagsugod na si mama gisa sa luya, ahos ug bombay. Samtang nagisa si mama guys, ako si jang gisayaw-sayawan para mawaya ag ijang kakapoy. Giapil na tuod ni mama og gisa ang kamatis guys. Ug sawaya na sa damha, iza na sang giapil ang Bisaya na manok guys para maapil og gisa og maprito gamay. Ug fast forward guys, nagbutang na tuod ay si mama og daghan niya gata guys para mas mulami patong chicken curry. Dugangan pag-atsal para mohayang-hayang kunuhay gamay. Ug sawaya madugay guys, naluto na atong pinakalamian na chicken curry. Pag gumantuod ni mama magluto guys, giandam na sad namo tanan namong mga sudan para makasugod nami og paniudto. Ug pag gumanamog ampo guys, nagsugod na sad mi og kaon. Ug basin matingala mo guys nganong dagan mi, first sumad tuod ni sa igsoon sa akong lola nga si Nanay Amy. So maura to guys for today's video. Salamat sa pagtan-aw.